नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 23 तारिख बुधवार। आज प्रथम खबर ओडिशा बंद बीजेडी और कांग्रेस को नोटिस। ओडिशा बंद आंदोलन पर कांग्रेस और बीजेडी को हाईकोर्ट को नोटिस। कहीं केउ परिस्थिति ओडिशा बंद कले से नहीं नोटिस करछंती हाईकोर्ट। ओडिशा बंद जो साधारण जनता नाई नथिबा समस्यार सम्मुखीन होइतिले। सेबडे बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री घटना रे क्राइमब्रांच तदंत को नहीं संतोष प्रकाश करछंती हाईकोर्ट। वर्तमान घटनार तदंत करुछि क्राइमब्रांच, तेणु एसआईटी तदंतर आवश्यकता नाही बोली हाईकोर्ट स्पष्ट करछंती। परवर्ती खबर समस्त चाषी हब ई केवाईसी। सबु चाषी हब ई केवाईसी। नकली चाषी को चिन्हट करबा पई ई केवाईसी करिवे सरकार। चलित मास 19 तारिख रु पंजीकरण आरंभ होइतिबा बेले अगस्त 20 तारिख पर्यंत चलिबो। एही पंजीकरण समय समस्त चाषी ई केवाईसी करबाकू मंत्री परामर्श देइछंती। सोसाइटी चाषी पंजीकरण समय ई केवाईसी कराई पारिबे। अनेक नकली चाषी सरकारी सुविधा नेउथिबा नजर को आसीबा परे विभाग एपरि पदक्षेप नेइछि। दलाली रोकिबाकू विभाग एपरि पदक्षेप नेइछि। विभिन्न स्थान रे समस्या उपुजिबा परे चाषी पंजीकरण को सरलीकरण कले राज्य सरकार। बापा की जेजे बापांको नाम रे जमी थिले मध्ये पुओ माने करि पारिबे पंजीकरण। जो पुओ जते जमी चाष करथिबे सेतिकी जमीर पंजीकरण कराई पारिबे। जदि जणे भाई सब जमी चाष करुछि तेबे तांको अन्य भाई मानको लिखित स्वीकृति नामा पंजीकरण समय दाखल करिवे बोली कहिसंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर कोटिया रे खूब शीघ्र मुख्यमंत्री बस सेवा। कोटिया को नहीं बड़ घोषणा करिसंती परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। से कहिसंती कोटिया ओडिशार अविच्छेद अंग। जे जते दाबी कले मध्ये कोटिया ओडिशार रहिछि आ रहिबो। निर्वाचन समय कोटिया उपरे आंध्रर आखि रहुछि, ताकू प्रतिहित करिबा पई राज्य सरकार काम करुछंती। कोटियार समुन्नत विकास सरकारक लक्ष्य। परिवहन विभाग पक्षर कोटिया रे खूब शीघ्र आरंभ हब मुख्यमंत्री बस सेवा। खणी खादन रे भरपूर कोटिया। सेठाकर गोटे पहाड़ को सुना पहाड़ बोली कहा जाए। ताकू चिन्हट तार सदुपयोग करिबा पई खणी विभाग मध्य पदक्षेप नेउछि। से आउरी कहिसंती खूब शीघ्र नीलाम हेब राज्यर 22टी खणी। परवर्ती खबर यात्रा मंच रे जियंता साप नै विवाद। जाजपुर जिल्लार चंडीखोल रे तुलसी गणनाट्य दलर एही बोधे शेष देखा नाटकर रिहर्सल समय अभिनेता शुभम एक जियंता अजणा साप को हाथ रे धरी अभिनय करथिबा वीडियो भाइराल हेबा परे विवाद सृष्टि होइछि। निज अभिनय द्वारा अभिनेत्री अन्य अभिनेता को साप धरिबा पई कलाकार साई कहउछंती। साप को हाथ रे गुड़ाई सणाप मध्य करूछंती अभिनेता साई। नांडू बाबूंको यात्रार फाइनल रिहर्सल रे एभली दृश्य देखि समस्ते चकित करथिले। तेबे यात्री मंच रे साप धरी अभिनय करिबा केते दूर ठीक, आईन बाहर एई काम करिबा पई के अनुमति देला बोली प्रश्न उठिछि। सेपटे केउठु आसिला साप से नै प्रश्न उंकी मारुछि। परवर्ती खबर 9 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। हिताधिकारी केमिति टंकार विनियोग कले सरकार करिवे अनुध्यान। राज्य रे आरंभ होला सुभद्रा समीक्षा कार्यक्रम। राज्य रे सुभद्रा योजनार समीक्षा करिवे अंगनवाड़ी दीदी, एसएचजी, महिला उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्री। आईआईएम संबलपुर मॉडल उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्री सहयोग रे महिला शिशु विकास मिलित उद्यम रे राज्यव्यापी सुभद्रा समीक्षा करा जिवो। राज्य रे 200 रु अधिक अंगनवाड़ी केन्द्र रे मध्ये एई कार्यक्रम जरिया रे समीक्षा करा जिवो। एक स्वतंत्र ऐप माध्यम रे एई सब समीक्षा हेबो। सुभद्रा योजना 2 थर पाइबा परे ताहाको अनुध्यान कराजिबो बोली कहिसंती उप मुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिडा। हिताधिकारी किपरि 2टी किस्ती को खर्च करिसंती ताहाको अनुध्यान कराजिबो। एथिरे महिला स्वयं सहायता गोष्ठीर मेंबर को सह पीआरआई मेंबर, अंगनवाड़ी मेंबर और हेल्पर सह उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्री एई दिगरे कार्य करिवे। एई कार्यक्रम 22,000 महिला को सुभद्रा समीक्षा करबाको प्राय 1 मासर समय लागिबो बोली प्रतिक्रिया रखिसंती प्रभाती परिडा। जो माने द्वितीय किस्ती पाइ नाहंती तांको ऊपर रिव्यू करा जिवो। आसंता 2 दिन मध्य संपृक्त हिताधिकारी तालिका रिव्यू करा जिवो। बहुत जल्दी योग्य हिताधिकारी पाइबे सुभद्रा टंका। आसंता रक्षाबंधन अवसर रे मिलिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती। आसंता अगस्त 9 तारिख रे ओडिशार महिला पाइबे सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। एने सूचना देइछंती उप मुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर खणी मंत्री बड़ बयान। नीलाम हेब राज्यर 22टी खणी। खूब शीघ्र नीलाम हेब राज्यर 22टी खणी। पूर्व सरकार दीर्घ दिन धरी खणी ऑक्शन करू नथिले। नुआ सरकार आसीबा परे वर्षक मध्य 8टी खणी ऑक्शन करछंती। खूब शीघ्र आउरी 22टी खणी नीलाम नै प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंची जाइछि। खणी नीलाम द्वारा राज्यर राजस्व बढ़िबो। तासह शिल्प आसीबा द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो। से दिग को प्राधान्य दे खणी विभाग काम करुछि। से आउरी कहिसंती कोटिया को नै बड़ घोषणा करिसंती परिवहन मंत्री विभूति जेना। से कहिसंती कोटिया ओडिशार अविच्छेद अंग। जे जते दाबी कले मध्ये कोटिया ओडिशार रहिछि आ रहिबो। परवर्ती खबर कड़ा एक्शन रे मुख्यमंत्री चाकरी बहिष्कार हेले दुर्नीतिग्रस्त डाक्टर। दुर्नीति विरोध में कड़ा आभिमुख्य जारी रखिंट मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जाजपुर जिला मधुबन गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र पूर्वतन मेडिकल ऑफिसर डाक्टर करुणाकर राउत को चाकरी बहिष्कार करछंती। डाक्तर राउत वर्तमान भद्रक जिला सदर महकुमा हस्पिटाल मानसिक स्वास्थ्य एवं कैंसर विभाग वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर भाव में कार्य करुछंती।
सूचना योग्य जे डाक्टर करुणाकर राउतଙ୍କ नामरे कटक भिजिलांस विभाग पक्षरु एक केस रुजु होइतिला। डाक्टर राउतଙ୍କ नामरे मध्ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करा जायतिला। तांको कार्यरु निलंबन करा जिबा सहित अन्य दंडविधान मध्ये करा जायतिला। इतिमध्ये विजिलेंस कोर्ट पक्षरु राय प्रकाश पाई तांको दोषी साब्यस्त करा जायछि। दुर्नीति विरोध में शून्य सहनशीलता नीति अवलंबन पाई मुख्यमंत्री निर्देश दे सारिछंती। परवर्ती खबर बंगोपसागर घूर्णिबलय सृष्टि 24 रु 27 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र मना। आगामी 24 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। एहार प्रभाव में परवर्ती 48 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। 24 तारिख रु बढ़िबा वर्षार परिमाण। आसंता 24 घंटा प्रबल वर्षा सह घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना थिबारु 21 जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि 24 तारिख रे मयूरभंज बालेश्वर अति प्रबल वर्षा अर्थात 7 रु 11 सेमी वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। बाकी समस्त जिले में प्रबल वर्षा नहीं हलदिया चेतावनी जारी रही। सेहिपरि 27 तारिख पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। लघुचाप प्रभाव में समुद्र अशांत रहिबार आशंका थिबारु 24 रु 27 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानक समुद्र मना रही। परवर्ती खबर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पाइक विद्रोह बाद प्रसंग उद्वेग प्रकाश कले विरोधी दलर नेता नवीन। एनसीईआरटी अष्टम श्रेणी नुआ सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड रु ओडिशा ऐतिहासिक पाइक विद्रोह को बाद देछि। पाइक विद्रोह विषय हटिबा प्रसंग रे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक गभीर उद्वेग प्रकाश करिसंती। एने सोशल मीडिया एक्स रे नवीन एक पोस्ट जारी करछंती। पाइक विद्रोह ओडिशा इतिहास रो एक ऐतिहासिक मुहूर्त। 1817 रे ओडिशार वीर पाइक माने अद्भुत पूर्व साहस प्रदर्शन करी ब्रिटिश शासन विरोध में लड़िथिले। एहाकु प्रथम स्वाधीनता संग्राम भाव में घोषणा करबा पई विभिन्न समय केंद्र सरकार को अनुरोध करछंती। परवर्ती खबर स्वदेश बाहुडिला फाइटर जेट 38 दिन पर उड़ान भरिछि ब्रिटिश नौसेनार लढ़ुआ विमान F-35B। मंगलवार दिन केरल तिरुवनंतपुरम अंतर्जातीय विमान बंदर उड़ान भरिथिला जेट। हाइड्रोलिक फेल्यूर हेतु उड़ान करिबार नथुला जेट। विमानटी मरामती करबा पई जुलाई 6 रे 25 जणिया इंजिनियर को एक दल ब्रिटेन रु भारत में पहुंचीथिले। मिलित सामुद्रिक अभ्यास अंश स्वरूप यह जून 14 राति अरब सागर उपर एक नियमित उड़ान रे थिला। खराब पाग और कम इंधन जोगु केरल तिरुवनंतपुरम अंतर्जातीय विमान बंदर में जरूरीकालीन अवतरण करने को पड़ता। अवतरण पर जेट्रे एक यांत्रिक त्रुटि देखा देइथिला। परवर्ती खबर सबु पंचायत रे हेबो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सबु ग्राम पंचायत रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेबो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर यह काम करिबो। सेतरे सीएचओ एवं 2 जण स्टाफ रहिबे। एटारे केउ माने स्वास्थ्य पाइबाकू योग्य एवं स्वास्थ्य सेवा किपरि चालिछि ताहा तदारक करिबे आशा दीदी और एएनएम। एपरि हेले एससीबी कैपिटल हॉस्पिटल भली बड़ डाक्तरखाना चाप कमिबो। एने सूचना देइछन्ति स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। तल स्तर रे किभली स्वास्थ्य सेवा पहुंचिबो सेतिपई विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। एससीबी कैपिटल हॉस्पिटल भली बड़ बड़ डाक्तरखाना गुड़िकरु चाप कमाइबा पई स्वास्थ्य विभागर पदक्षेप। परवर्ती खबर प्रथम ब्याच रे भारत आसिला 3टी आपाची हेलिकॉप्टर 1 मिनिट रे चलाइबो 625 राउंड गोली। भारत रे आसी पहुंचिला बहु प्रतीक्षित आपाची हेलिकॉप्टर। प्रथम ब्याच रे 3टी हेलिकॉप्टर पहुंचिछि। राजस्थान जोधपुर ठारे स्थल सेना को हेलिकॉप्टर हस्तांतर करा जायछि। अमेरिका पक्षरु ए लड़ुआ हेलिकॉप्टर एक कार्गो विमान जोगे भारत अना जायछि। 2024 मे मासरु आपाची हेलिकॉप्टर आसीबा नै अमेरिका सहित चुक्ति होइतिला, किंतु यांत्रिक त्रुटि दर्शाई अमेरिका तारीख पर तारीख गड़ाई चलीथिला। या परे प्रथम ब्याच भारत को हस्तांतर करिछि अमेरिका। तेबे पूर्वरु भारतीय वायुसेना निकट रे अमेरिका निर्मित 22टी आपाची हेलिकॉप्टर रहिछि। परवर्ती खबर आईएएस स्तर रे बड़ अदल बदल। आईएएस स्तर रे बड़ धरणर अदल बदल। मंगलवार राति प्राय 10टा बेलକୁ आईएएस स्तर रे बड़ धरणर अदल बदल होइछि, जेउथिरे मोट 49 जण अधिकारी बदली हेबा सहित किछि जिल्लार जिल्लापाल मध्ये बदलिछन्ति। मिलिथिबा सूचना मुताबक चंचल राणा होइछन्ति बीएमसी रो नुआ कमिशनर। सेहिपरि दिव्यज्योति को पुरी जिलापाल भाव में दायित्व दिया जायछि। अंबर कुमार कर जिलापाल जाजपुर जिलापाल हेले। किरणदीप कौर हेले सीएमसी कमिशनर। समेश उपाध्याय मालकानगिरी जिलापाल हेले। आशीष ईश्वर पाटिल ढेंकानाल जिलापाल। दिव्यज्योति परिडा को मिलिला पुरी जिलापाल दायित्व। अंबर कुमार कर जाजपुर जिलापाल हेले। शुभंकर महापात्र सुंदरगढ़ जिलापाल हेले। कीर्ति बासन गंजाम जिलापाल हेले। परवर्ती खबर यूनेस्को ओहरिबा अमेरिका वैदेशिक व्यापार मुखपात्र टामी ब्रूस को घोषणा।
ୟୁନେସ୍କୋରୁ ଓହରିବା ଆମେରିକା ଏନେଇ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମୁଖପାତ୍ର ଟାମି ବ୍ରୁସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୟୁନେସ୍କୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ୟୁନେସ୍କୋ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ସହ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହା ଆମେରିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ପଲିସିର ବିରୋଧ ବୋଲି କହିଛି ଆମେରିକା। ସେହିପରି ୟୁନେସ୍କୋ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ନୀତି ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ଓହରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆମେରିକା। ଏହା 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁନେସ୍କୋରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11ଟି ନୂତନ ବ୍ଲକ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଯୋଜନାରେ ହେଲା ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ 11ଟି ନୂଆ ବ୍ଲକ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ନୂଆ ବ୍ଲକ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ 40ଟି ବ୍ଲକ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନୀତି ଆୟୋଗ ଏହି ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଉ 6358 ବୁଥ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଏସ୍ ଗୋପାଳନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ 6358 ବୁଥ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ବିଏଲ୍ଏଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତ ବେଳେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ BLA-2ରେ ଫଟୋ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଭୋଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ତଥା ଭିଡ଼ କମାଇବା ସକାଶେ ପୂର୍ବରୁ 1500 ଭୋଟରକୁ ନେଇ ଗଠନ ହେଉଥିବା ବୁଥ ଏଣିକି 1200 ଭୋଟର ସୀମିତ କରାଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅଧିକ 6358 ବୁଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମତଦାନର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 1200ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଥିବା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତରେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 4 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 23ରୁ 24 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନିଆ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ UK ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ 25ରୁ 26 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୋଦି ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସେହିପରି ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୋଦି ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା, ନୀରବ ମୋଦି ଆଦି ପଳାତକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଖାଲିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେନେଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ଏବେ 59 ଦେଶକୁ ମିଳିବ ଭିସା ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ହେନେଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ଏବେ 59 ଦେଶକୁ ମିଳିବ ଭିସା ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ସୂଚାଙ୍କରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ମାରିଛି। ଗତ 6 ମାସରେ ଭାରତ 85ତମ ସ୍ଥାନରୁ 77ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟକୁ ରାଙ୍କିଂ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକ କେତେ ଦେଶକୁ ବିନା ଭିସାରେ ଯାଇପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା, UK ପରି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଏହି ରାଙ୍କିଂରେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଲଗାତାର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ITIରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୋଜନା। ଦେଶର ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 1000 ITIକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସରକାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା, କାହା ଚାପରେ ନଇବନି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ୟୁର ଧମକ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଦେଶ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କାହାର ଚାପରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରିବୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଚାପ ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ତଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରାଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ପାଇଁ ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଳିବ PM କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି। 4 ମାସ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। 20 ଜୁନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବ। ତାପରେ 18 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମୋତିହାର ଗସ୍ତ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିରାଶା ଦେଖାଦେଲା। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ।
ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ତାରିଖରୁ ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 26 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଆସିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 23 ରୁ 26 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନକୁ ଆମେରିକାର ପୁଣି ଧମକ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଇରାନକୁ ଆମେରିକାର ପୁଣି ଧମକ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇରାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରିସାରିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ ମାସରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଆରାଘଚି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ଏହା କରିପାରିବ।